Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें. अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोबारा एक बात कहूँगी कि मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है. जो मैं सोचती हूँ या जो एज अ जर्नलिस्ट मुझे चीज़ें कन्वे करनी चाहिए, जो मुल्क में बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा कर रही हैं, मैं उस चीज़ के हवाले से या सोशल इशू के हवाले से बात करूँगी. ठीक है, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है. बस मैं वीडियो की हद तक जो है किसी को देख कर अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बुरा है तो बुरा ना कहना, ये दुश्मनी है. अगर आप कहें कि ये बुरा है, बुरी हरकतें कर रहे हैं, इसको एक दफ़ा हम बात करके देख लेते हैं, समझा के देख लेते हैं. अगर वो समझ जाए तो ये उसकी अक्लमंदी है. अगर वो ना समझे तो फिर हम कौन होते हैं किसी को समझाने वाले. हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है. लेकिन बहरहाल जो चीज़ें हमारे मुल्क के लिए सही नहीं है, जो चीज़ें हम लोगों के लिए ठीक नहीं हैं, जो चीज़ें आगे से लोगों के लिए बेहतर नहीं है, अगर वो सोचते हैं कि सोशल मीडिया की लाइव या सोशल इन्फ्लुएंसर जो हैं या सोशल मीडिया में जो आते हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, बहुत बड़ी तोप हैं, उनकी निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितने वो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, ये वही जानते हैं. बहुत सारे लोग कह रहे थे आप तो एक खातून हैं, शादीशुदा हैं, आप बताएं कि सहर हयात के हवाले से उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, उसके इशू के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा. देखिए सहर का तो मुझे नहीं पता, ना मैं कभी उससे मिली हूँ. ठीक है, बहरहाल सहर के पिछले भी जितने भी आप समझ लें कि रिलेशन रहे हैं, सैम के साथ शादी हुई, सैम है या समी है, उसके साथ शादी हुई. उससे पहले 3 रिलेशन सहर के थे जो कि बाकायदा सैंड ने रिंग पहनाई. अली को भी, एक जन्नत मिर्ज़ा का कज़न था उसको भी, एक और भी पता नहीं कोई था. 3 सहर हयात के रिलेशन रहे और उसके बाद सैमी ने उसके साथ शादी की. हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, पाकिस्तान में रह रहे हैं, जितनी भी ख़वातीन अगर मुझे देख रही हैं, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, तो उस मुल्क के लोगों को ये हजम कर लें या उस मुल्क के ये मर्द हजम कर लें कि यार इसका पहले एक रिलेशन था, दूसरे के साथ मंगनी हुई या तीसरे के साथ मंगनी हुई, अब ये मेरे साथ कर रही है. तो ये बहुत बड़ी गनीमत है कि कोई औरत को कोई मर्द अपना रहा है 3 रिलेशंस के बाद. और रिलेशन भी ऐसे नहीं रहे, पूरे सोशल मीडिया में आम रहे हैं, हाथ पकड़ते रहे हैं, फिर बाद में एक दूसरे को प्रपोज करते रहे हैं, घुटनों में बैठकर प्रपोज करते रहे हैं. और सहर हयात आपको पता है कि बड़ी बोल्ड बोल्ड भी नहीं कह सकते, मतलब उनकी ड्रेसिंग और बाकी तमाम चीज़ें देखी जाए तो वो बाकी जितनी भी घरेलू खवातीन हैं उनसे डिफरेंट थी. अब यहाँ पर अचानक से ही इनके रूमर्स आना स्टार्ट हो गए कि मैं बच्ची को पाल रही हूँ, तो ये है वो है. वो अल्लाह करे उनकी लाइफ जो है वो बेहतरीन की तरफ जाए, बेहतरी की तरफ जाए और उनके तमाम मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हों. लेकिन आजकल के इस मुआशरे में ऐसी लड़की से शादी करना, ऐसी नहीं कि मैं उसको बहुत बुरा कह रही हूँ या बहुत गंदी है या ये वो है. अल्लाह ताला हर लड़की जो है बहुत अच्छी है. मैं किसी के बारे में कोई पर्सनल चीज़ नहीं कर रही, ना मुझे पता है उनके बारे में. लेकिन मैं कह रही हूँ कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया की लड़की जो कि पहले एक ने प्रपोज किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस वायरल हुई जिसमें प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं, बर्थडेज के गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं. उस लड़की से शादी करना बहुत बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी गनीमत है. फिर शादी के बाद शादी को चलाना लड़की की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है. अब जैसे कि मैं मीडिया पर्सनालिटी हूँ, मेरे हस्बैंड मीडिया में नहीं है, ठीक है, मेरे ऊपर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि कोई मुझे ये ना कहे. वैसे मेरे घर वालों ने बड़ा सुना आसपास के लोगों से कि भाई बेटी नू कट छड़िया है तो हुन बेटी बड़ी तेज हो गई है, एक एक गज दी जबान हो गई है, ये वो है. तो मैंने उनका मान रखना था. मान ये रखना था कि साल तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से लेकर चलूँ. ऑफ कोर्स मैं जॉब भी करती हूँ, घर को भी देखना है, बाकी तमाम चीज़ें भी मेंटेन रखनी है, हस्बैंड को भी खुश रखना है, तो किस तरह रखना है. तो और एक पीछे जो दिमाग में चीज़ें चल रही थी वो ये चल रही थी कि यार घर वालों को कोई शिकायत नहीं जानी चाहिए और घर वालों का मान ये रखना है कि किसी को ये ना हो कि यार मीडिया की लड़की से शादी कर लिया, ये तो शादी चलाना जानती नहीं, मीडिया की लड़कियां तो शादी चलाना जानती नहीं. एक वो जिम्मेदारी भी थी. आहिस्ता आहिस्ता शादी का 1 साल गुजरा और उसके बाद जो है तमाम चीज़ें बेहतरीन होती चली गई. मैंने अपनी कोई काम वाली नहीं रखी हुई थी, मैं खुद काम करती थी, सफाइयाँ करती थी, बाकी तमाम चीज़ें, हस्बैंड के कपड़े धोना, कपड़े वगैरह वॉश करना, ये तमाम चीज़ें मेरी जिम्मेदारी थी.
اب میں یہ کہوں کہ میں میڈیا میں ہوں, میرے اتنے فالوورز ہیں اور میں روڈ شو کرتی ہوں تو میں تو بہت بڑی توپ ہوں, تو ایسے نہیں چلے گا. آپ گھر میں ہیں تو آپ کو گھریلو رہنا پڑے گا. آپ کو اپنے ناز نخرے جو ہیں وہ خاوند کو تو دکھانے چاہیے, لیکن یہ ہے بہرحال اس سے برعکس اگر آپ ریالٹی کو دیکھیں تو بہت ساری ریالٹی آپ کو چیک ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اب بیوی ہیں کسی کی, آپ نے اس کے ساتھ رات دن جو ہے وہ سپینڈ کرنا ہے, پھر آپ نے اس کے کپڑے بھی دھونے ہیں, پھر آپ نے اس کے ٹینٹرمز بھی دیکھنے ہیں, پھر آپ نے باقی تمام چیزیں بھی دیکھنی ہیں. تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ سحر حیات نے کرنے کی کوشش کی ہوگی اپنے خاوند کے ساتھ, کیونکہ وہ بھی میڈیا کا ہے, یہ بھی میڈیا کی ہے, لیکن چونکہ سحر حیات کے زیادہ فالوورز ہیں تو میں بھی شاید اس نے کہا ہو کہ میرے زیادہ فالوورز ہیں, اور بہت سارے اور بھی معاملات ہوتے ہیں, اور سحر حیات کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ مطلب سناتی ہوں گی باتیں اپنے خاوند کو. اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی لی اور میری گاڑی پر قبضہ کر لیا گیا, تو شادی کے بعد میرا تیرا نہیں ہوتا, شادی کے بعد ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, اب میں اگر اپنے گھر میں اپنی سیلری میں سے کوئی چیز لے کر آؤں گی تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ میری ہے, میں یہ کہوں گی ہماری ہے. اگر میں نے سیلری میں سے کوئی اپنے ہسبینڈ کو چلو سیلری آئی ہے, کھانا کھلا دیا ہے, ڈنر کروا دیا ہے, اور ہفتے میں ویسے میں کوئی نہ کوئی ہم ڈنر کرتے رہتے ہیں جو میری طرف سے ہوتا ہے یا ان کی طرف سے ہوتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں نے کرایا ہے, یہ میں نے پیسے دیے ہیں تمہیں, اور میں جب لڑائی ہو تو ہم سارا کچا چھٹا بس فرسٹ ڈے سے لے کر اینڈ تک جو ہے ہم بتاتے ہیں. تو جہاں سحر حیات ہیں, اگر سیمی کا میں نے دیکھا, میں نے ایک جو ہے وہ کسی کا کامنٹ دیکھا تھا کہ جس میں اس نے کہا ہوا تھا کہ یہ شک بہت کرتی تھی. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ شک کرتی تھی, اگر آپ نے کچھ دیکھا بھی تھا, تو میں تو آپ سے یہی مشورہ آپ کو دوں گی کہ آپ تھوڑا سا لیٹ گو کریں, خاوند کو ایک چانس دیں, خود کو بھی ایک چانس دیں, کیونکہ بیٹی ہے, بیٹی کی اکیلے دیکھ بھال کرنا خاوند کا ہونا ضروری ہے, اور وہ بھی اس موقع پر جب آپ کی بیٹی کو دونوں کی ضرورت ہے, آپ کی بھی اور آپ کے ہسبینڈ کی بھی. اور انا کا لڑکیاں مسئلہ بنا لیتی ہیں بہت زیادہ کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میری وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئیں. تو یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو کہ میں نے دیکھی ہیں سحر میں. اور شادی جو سحر کی ہوئی ہے, وہ شادی پر ڈانس کر رہی ہے, تمام چیزیں دیکھ رہی ہے, خاوند ہضم کر رہا ہے یہ چیزیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور سحر مطلب شادی پہ بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی تھی, نظر آ رہی تھیں, اور انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی, پسند کی شادی کی. تو جب آپ پسند کی شادی کر لیتے ہیں نا, تو پھر ایک دوسرے کی چیزیں ہضم کرنا بھی سیکھیں, ایک دوسرے کے لیے برداشت کرنا سیکھیں. اور ابھی آپ کی شادی کو اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا کہ آپ جو ہے کہہ رہی ہیں کہ میں نے بہت برداشت کیا, میں نے یہ کیا. لوگوں کے 5-5 6 سال ہو جاتے ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں, اور پھر اپنے ریلیشن کو ٹائم دیتے ہیں, اور ان کا ریلیشن اب جو ہے وہ گامزن ہے, مطلب بالکل ٹھیک راہ پر چل رہا ہے. سو جی, یہاں پر میں سحر حیات کو یہ مشورہ دوں گی کہ بھئی آپ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں, اور جو ہے تھوڑا اپنے ہسبینڈ کو موقع دیں, اور سیمی کو کہوں گی تھوڑا سا اپنی بیگم کو موقع دیں, اور دونوں اپنے جو ریلیشن ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. سو یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ at the end. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین. 3 ولاگ ہو گئے. اللہ حافظ.